अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं फैज़ इंटरनेशनल फेस्टिवल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। एक मेरे ख़्याल में जो बहुत अहम इशू है जमहूरियत के लिए पाकिस्तान में, जो कि मकामी हुकूमतों का है, जिस पे मेरे लिहाज से इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती, और ये एक बहुत अहम जुज़ है। तो हमारे साथ जो लोग हैं, मेरे लेफ़्ट पे अप्रोप्रिएटली बैठे हुए हैं आसिम सजाद अख्तर, जो पंजाब अवामी वर्कर्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। और मेरा नहीं ख्याल इनका इरादा था मेरे राइट पे बैठने का, बट मेरे राइट पे बैठे हुए हैं असद उमर, जो PTI के MLA हैं। और हमें जो लोग ज्वाइन करेंगे वो सलमान अकरम राजा हैं, जो एक काफ़ी मशहूर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, जिनने पिछले 2 साल में लोकल गवर्नमेंट के इशू पे काफ़ी केसेस लड़े हैं, जिनकी बहुत अहमियत है। सो उस लिहाज से सलमान का होना इस पैनल में काफ़ी ज़रूरी है। और शाइस्ता परवेज़ साहिबा, मुझे बताया गया है कि वो हमें ज्वाइन करेंगी, मगर कायरा साहब शायद हमें ज्वाइन ना कर सकें। पैनल का जो मकसद है आज वो टू फोल्ड है। मैं आज, मेरा इरादा ये नहीं है कि हम कोई पार्टिजान डिस्कशन करें लोकल गवर्नमेंट पे कि पार्टी की क्या पोजीशन है। मेरा ख्याल में जनरली पाकिस्तान में तारीख़ी तौर पर अब भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो बहुत डिसम्पावर्ड है, और जो बन भी रहा है इस वक्त सिस्टम वो काफ़ी नेसेंट है। तो मैं इन जो अपने पैनलिस्ट हैं उनके सामने जो सवालात रखना चाहता हूँ वो इस नज़रिए से है कि इनका ख्याल में लोकल गवर्नमेंट का अगर हम बिल्कुल ज़ीरो पे जाके डिज़ाइन करना शुरू करें तो उसकी क्या एस्पेक्ट्स होने चाहिए और किस तरह वो डेवलपमेंट होनी चाहिए। और दूसरी जो बात है, मैं चाहूँगा कि पिछले 2 साल में कोर्ट्स के अंदर लोकल गवर्नमेंट पे काफ़ी जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके बारे में लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं। तो इस डिबेट से हम ये भी चाहेंगे कि जो सिचुएशन है इस वक्त की लोकल गवर्नमेंट्स की वो भी लोगों के सामने आए। तो मेरा पहला सवाल जो ये है, जो मैं अपने पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूँ कि क्या इनका ख्याल में कि जिस स्टेज ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पाकिस्तान खड़ा है, क्या इसमें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की कोई ज़रूरत भी है कि नहीं? थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आई थिंक यस, ज़रूरत है मौजूदा सिस्टम में भी, बिकॉज ये एक ग्रास रूट लेवल की गवर्नेंस और लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनके हल को लोगों की दहलीज तक पहुंचाना है। तो आई थिंक मौजूदा सिस्टम अगर इसको अब चलने दिया जाए और इसको स्ट्रेंथन करें तो दिस इज़ द राइट वे फॉरवर्ड कि हम लोकल बॉडीज़ को इनकरेज करें और इस सिस्टम को राइज करें। देखिए, मैं आजकल की जो जमहूरियत है ना हमारी पाकिस्तान की, इसको बोलता हूँ हवा में मुअल्लक जमहूरियत। ठीक है, इट्स डिसकनेक्टेड विद द ग्रास रूट्स, इट्स डिसकनेक्टेड विद द पीपल दैट इट इज सपोज्ड टू बी सर्विंग। मैं इस्लामाबाद की गलियों सड़कों में बहुत फिरता रहता हूँ। मुझसे मेरे ख्याल में एवरेज पे को 3 महीने में एक दफा कोई आके मुझसे ये पूछता होगा या रेस करता हो कि इशू विच रिलेट्स टू लेजिस्लेशन। 99.99% of the time what people are talking to you about, मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट ऑन हो रही है कि नहीं हो रही, पार्क जो है उसमें सफाई होती है नहीं होती, पानी का टैंकर या पानी अंडरग्राउंड आ रहा है या नहीं आ रहा, बिजली है, गैस है, पुलिस के थाने में FIR कट रही है या नहीं कट रही, डिस्पेंसरी काम करती है, CDA की इंक्वायरी जो है इज इट फंक्शनल और नॉट फंक्शनल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। And almost all these issues, not every one of them, bijli gas is not local, but almost all these issues are local issues. So सबसे पहले तो जो अंडरस्टैंडिंग है इन लोकल इश्यूज की, कीप ऑन सेइंग कि G11(2) की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं उतनी अच्छी कभी जान ही नहीं सकता जितना G11(2) का रेजिडेंट जानेगा। The second aspect relates to the accessibility of your representative. इस्लामाबाद में 2 MNA जी, and the same math more or less will hold true सारे पाकिस्तान के लिए। 2 MNA इस्लामाबाद के अंदर अभी जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में इलेक्ट होकर लोग आए हैं वो 650 डायरेक्टली इलेक्टेड पोजीशन है।
So for each MNA, there are 325 local representatives. To put it another way, मुझसे लोग बहुत जो सबसे ज़्यादा गिला होता है, I think it's true for just about every MNA, वो गिला ये होता है आप मिलते नहीं हैं. So one day, with my quantitative background, मैं हर चीज़ को जो है, my father-in-law gets quite irritated by this, कि वो हर चीज़ को numbers में convert कर देता हूँ. So one day I calculate अगर मैं 3,250 लोगों से रोज मिलूँ, तो I will meet every one of my constituents once in a year. So physically accessibility nahi hai. And why is that accessibility of elected representatives important? Because institutions are broken down. Service delivery institutions, they're not delivering. So people need to reach out to somewhere. Now on one hand you can say, yaar MNA se baat kyun karte ho, but bechara jaye kidhar udhar. So for very practical reasons that I've just told you, it is absolutely essential. whether the mere fact के आइन का हिस्सा है कि आपके पास लोकल गवर्नमेंट का टियर होगा जो इंतजामी सियासी माली तौर पे empowered होगा, वो तो है ही है. But practical reasons I've given you, and then there is an ideology. नजरियाती तौर पे इसको देखें ना, पाकिस्तान is an elitist society. आपकी इकोनॉमी, आपकी पॉलिटिक्स, everything is controlled by the elite. जितनी पावर डिस्पर्स करेंगे, जितनी पावर आप डिफ्यूज करेंगे, जितनी पावर आप ग्रास रूट्स पे लेकर आएंगे, उतना ज्यादा ये elitist कंट्रोल टूटता चला जाएगा. I mean, just give one example, controversial example, but I still like using that example to force this issue. अगर ये सारे डिसीजन बिल्कुल ग्रास रूट्स के ऊपर एम्पावर हो जाते, तो how many people do you think in Pakistan, or how many representatives who have to go and get that vote next day would have chosen कि अच्छा ठीक है, ना हमारे पास पीने का साफ पानी होगा, ना स्कूल जा सकेगा बच्चा, ना अस्पताल ठीक होगा, ना बिजली होगी, ना गैस होगा, लेकिन हम सारी रिसोर्सेज अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में लगा देंगे. So therefore, for constitutional reasons, for practical reasons, and for ideological reasons, all three, it is absolutely essential that we have. I mean, I think कि इसका जवाब एक हवाले से तो बड़ा आसान है, जैसे सब कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा सा मतलब मेरा ख्याल है कि बहुत ही जो सतही एक सवाल और एक सतही जवाब होता है, उसकी ज़रा तारीख़ में जाने की ज़रूरत है. I think everybody knows और कि इस मुल्क की तारीख़ में ये पहली बार है कि कोई मतलब बज़ाहिर तो जमहूरियत को डीपन करने के लिए सब कुछ हो रहा है, वरना तो ये जो भी मकामी हुकूमतें बनी थीं, they were all at the service of dictatorship. I think that's an important point to note. तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी ज़रूरत है, just like that. चूँकि जब इस सारी चीज़ को इस्तेमाल ही इसलिए किया गया कि political process को यानी कि तबाह किया जाए, बर्बाद किया जाए, और इसका मकसद ही यही था कि एक loyal ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर्स को तैयार किया जाए, तो उस तारीख से हम मतलब इस सवाल का जवाब से काट कर नहीं दे सकते. एक तो ये बात है. दूसरी बात ये कि जो अभी इशारतन असद उमर ने भी बात बताई, देखिए ये पूरा जो निज़ाम है ये बेसिकली इज़ अनडेमोक्रेटिक, इट्स अथॉरिटेरियन. जो स्टेट क्राफ्ट का जो सारे अगेन जो तारीख है इस न सिर्फ इस मुल्क में बल्कि इस खित्ते में, रियासत वजूद में, उसकी हैयत में, लोगों की मर्जी, लोगों की राय, यानी कि जमहूर की बात उसमें अगर आप लिख दें नाम में वो अलग बात है, लेकिन उसकी हैयत में वो जमहूर का एहसास होना या जमहूर के लिए ये रियासत है, ऐसा नहीं है. सो व्हेन वी से कि भी इस टियर ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत है, तो सारा जवाब तो ये कि हाँ है, लेकिन जिस तरह से इसको इस्तेमाल किया गया एक्चुअली तो ये न सिर्फ यानी कि जमहूरियत का कत्ल किया गया इसके नाम पर, और बल्कि ये भी हुआ कि जो अभी आखिरी बात जो असद उमर ने कहा कि एक्चुअली उसके नतीजे में ये हुआ कि आपने तमाम सियासत से नज़रिया और सोच निकाल दी. वो टूटी गली नौकरी उसी की हद तक सियासत रहेगी. एंड माइंड यू, ये सिर्फ this is an MNA sitting here and talking to you about this. ये कोई काउंसलर से आकर कोई बात नहीं कर रहा, वो MNA से भी आकर वही मुतालबा किया जा रहा है. तो यानी कि इस मुल्क में ये तस्वर कि हाँ एक ऐसी रियासत हो जो कि सेहत, तालीम, रोजगार, पीने का साफ पानी बतौर एक एंटाइटलमेंट तमाम शहरियों को फराहम करे, ये तो बहस ही नहीं है ना, इस पर तो गुफ्तगू ही नहीं होती. तो ये मकसद कहने का ये कि एज अ प्रिंसिपल यस, बट only insofar as we recognize how it has been used in the past. That's a very fair point. I'm going to come back to that. Salman, quickly.
دیکھیے لوکل گورنمنٹ ظاہر ہے ایک اچھی چیز ہے, اور جو چیزیں مقامی سطح پہ ہو سکتی ہیں وہ اور کسی سطح پہ نہیں ہو سکتی, لیکن ہمارے یہاں یہ بحث رہی ہے کہ جب آپ سیاست کو بالکل مقامی کر دیتے ہیں تو سیاست پھر وہی گلی کی اور ٹوٹی کی سیاست رہ جاتی ہے, نظریاتی سیاست مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بحث ہے, جیسے عاصم نے کہا کہ ہماری تاریخ میں مقامی حکومتوں کو استعمال کیا گیا ہے بڑے لیول کی سیاست کو ایک طرح سے اس کی جڑیں کاٹنے کے لیے. تو یہ بحث ابھی بھی موجود ہے, اگرچہ ہمارے آئین میں آرٹیکل 140A کا اضافہ ہو گیا, 2001 میں کیا گیا, پھر 18ویں ترمیم نے اس کی توثیق کی, اور اس میں یہی لکھا ہے کہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں شیل ہیو کیا پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ اکنامک پاور. اب یہ کیا پاور ہے پولیٹیکل پاور جو لوکل گورنمنٹ سطح پہ جائے, کیا پاور ہے اکنامک جو لوکل گورنمنٹ سطح پہ جائے, اور کیا پاور ہے ایڈمنسٹریٹو جو لوکل گورنمنٹ سطح پہ جائے, اس حوالے سے آئین خاموش ہے. آئین میں یہ لکیر نہیں کھینچی گئی کہ صوبے کے پاس کیا رہنا ہے اور صوبے کے نیچے مقامی سطح پہ کیا رہنا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں ہماری جمہوریت کا اس وقت ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے, ایک سوال ہے جو اس وقت جواب طلب ہے. اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ چاروں صوبائی حکومتیں آرٹیکل 140A کے آنے کے باوجود شاکی ہیں لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے, نہیں وہ دینا چاہتی اختیارات لوکل گورنمنٹس کو, اور اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. اور ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ لوکل گورنمنٹ کا ایک آئینی جواز آ گیا آئین کے آرٹیکل 140A کے بعد, اب ہر جگہ جو ڈیولپمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ LDA ہو یا وہ KDA ہو, ان کو زیادہ مستحکم کیا جا رہا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اختیارات لوکل گورنمنٹ سے لے کر ان ان الیکٹڈ ڈیولپمنٹ ایجنسیز کے حوالے کیے جا رہے ہیں, اور یہ ڈیولپمنٹ ایجنسی ورسز لوکل گورنمنٹ جو ایک چپکلش ہے یہ دنیا میں ہر جگہ چل رہی ہے. گریٹر لنڈن اتھارٹی کا بھی یہ معاملہ ہے. سو یہ جو ایک چپکلش ہے اس میں بہت سی میں سمجھتا ہوں جمہوری تحریکیں پنہاں ہیں, اور ان کی گنجائش ہے کہ آپ نے کس حد تک اس طاقت کو لوکل سطح پہ رکھنا ہے, اور جہاں آئین خاموش ہے اس خاموشی کو آپ کو الفاظ دینے ہیں, ایک لکیر کھینچنی ہے. اس سے ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے, کیونکہ اگر میں نے کل ایک کام کیا, میں نے تمام پرانے ڈاکیومنٹس دیکھے, چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ شروع ہو کے مینیفیسٹو ساری پارٹیز کا, اور ساری پارٹیز بار بار یہ چیز ری انفورس کرتی ہیں کہ امپاورڈ لوکل گورنمنٹس ہونی چاہیے. اور 140A کی ایک بہت بڑی سگنیفیکنس ہے جو لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ شاید ایک یا دو شکوں میں سے تھی جو مشرف کی شک تھی, جو 18th امینڈمنٹ کے دوران پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ریٹین کریں گے. یہ جو ورڈنگ تھی یہ تو جنرل مشرف سے آئی تھی, اور پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ریٹین کریں گے. بٹ جو ایشو اٹھتا ہے میرے خیال میں, جو عاصم بھی جس طرف بات کر رہے ہیں اور سلمان بھی کر رہے ہیں, کہ آج اگر ہم دیکھیں تو جو لوکل گورنمنٹس بنی ہیں, اور یہ بحث ہو سکتی ہے کہ ایک صوبے کی تھوڑی بہتر ہے کہ نہیں ہے, وہ ابھی بھی بہت زیادہ ٹرنکیٹڈ لوکل گورنمنٹس, ان کے پاس اتنی پاور نہیں ہے. اور وہ کس طرح ہم اس کا تعین کرتے ہیں کہ پاور نہیں ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں, اگر آپ 19ویں صدی کی تاریخ کو دیکھیں جس میں گورنمنٹس کی ڈیولپمنٹ اور ویلفیئر اسپینڈنگ کی طرف طرز بڑھی, تو پتہ یہ لگتا ہے کہ دو فیچرز آپ یورپین ممالک, ولایت, امریکہ تمام اٹھا کے دیکھیں تو اس میں دو چیزیں بہت سامنے آتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ 60% جو ریونیو کی کلیکشن تھی وہ لوکل گورنمنٹس کر رہی تھی اس دور میں, اور وہ دور تھا جب صاف پانی, سینیٹیشن, یہ ساری چیزیں فراہم کی گئی پبلک کو. وہ سارا کچھ 1880 اور 1920 کے درمیان. دوسری یہ بات تھی کہ ایکسپینڈیچر ڈیسینٹرلائزیشن نہیں ہوتی تھی, یہ نہیں دیا جاتا تھا کہ آپ یہ جا کے ایکسپینڈ کر لیں, ان کے ساتھ میں ان کو فسکل پاورز بھی دی جاتی تھی. تو ایک جو فسکل یا ٹیکسیشن کی ریلیشن شپ تھی وہ لوکل گورنمنٹ میں قائم کی جاتی تھی. ابھی یہ تو یونیفارملی ہم بات کر سکتے ہیں ہر صوبے کے بارے میں کہ اگر کسی نے کچھ کیا ہے وہ تو ایکسپینڈیچر ڈیسینٹرلائزیشن کی ہے. کچھ صوبوں نے مثلاً سندھ اور پنجاب نے تو وہ بھی نہیں کی, بہت لمیٹڈ پاورز ہیں, 2001 کے لا سے بھی کم پاورز دی گئی ہیں, KP میں ذرا زیادہ پاورز دیں. بٹ جو فسکل ڈیسینٹرلائزیشن ہے, جو وہ ریلیشن شپ سٹیزن کی بناتی ہے کہ میں آپ کو ٹیکس دے رہا ہوں تو آپ مجھے سروسز دیں, وہ ہم نے کمپلیٹلی توڑ کے ان لوکل گورنمنٹس کو
सूबे का मोहताज बना दिया। तो ये कैसी लोकल गवर्नमेंट्स? अगर आप लोग वाकई ये समझते हैं कि इन लोकल गवर्नमेंट्स का इतना इम्पोर्टेंट एक रोल है जमहूरियत की स्ट्रेंथनिंग में, तो बार बार हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो इस किस्म की लोकल गवर्नमेंट्स क्यों बनाता है? तो ये मेरा अगला सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से कि एक सिस्टम जब चलता है तो वो इवॉल्व होता रहता है और उसमें बेहतरी आती रहती है। यहाँ का एक मेजर फॉल्ट ये भी रहा है कि यहाँ सिस्टम चलते हैं, फिर उसको ब्रेक्स लगती हैं, फिर वो वापस होता है और फिर वो नया सिस्टम आता है। तो वी शुड ऑल टुगेदर अश्योर के जो एक सिस्टम है वो चलता रहे। अब दूसरी बात देखें, 2001 में एक लोकल बॉडी सिस्टम आया, उसमें टोटल पावर्स दी गई। उसमें व्हेन यू डोंट हैव एनी चेक एंड बैलेंसेस, मेरे नज़दीक मेरी ज़ाती राय है कि उसमें फिर करप्शन की भी होती है, और उसमें इतनी ज़्यादा करप्शंस हुई उस सिस्टम में कि वो आज तक एक क्वेश्चन मार्क है और वो आज तक ऑडिट नहीं हुए कि वो क्या हुआ था। तो वन मेजर फॉल्ट के एक टोटल पावर्स नहीं दिए जा सकते। वी आर नॉट रेडी अभी, वी चेक एंड बैलेंसेस की ज़रूरत है। दूसरी, हमारे लोगों की और हमारे अदारों को बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड गेयर्ड कि हम ऑन आर ओन कोई काम कर सकें। और मेरे ख्याल से जो अब यू कैन डिसएग्री एंड मैनी विल डिसएग्री, बट अब अथॉरिटीज़ एक बनी हैं जो सुपरवाइज भी करे, एक तरह से सुपरवाइजरी भी और मिलकर काम करने वाली बॉडीज भी होंगी। उनमें दो अगर गवर्नमेंट के नॉमिनीज हैं तो उनमें एक ऑपोजिशन का भी है, अगर टेक्नोक्रेट है उसके साथ एक खातून भी है। तो एजुकेशन और हेल्थ दोनों में ये एडवाइजरी कमिटीज़ बन रही हैं जो इन लोकल बॉडी इलेक्टोरेट्स के साथ मिलकर काम करेंगी। आज का मकसद यही है कि इस बहस को और खोला जाए कि आगे कैसे डेवलप। सो ये आपने एक अच्छी बात उठाई कि एक पैरेलल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बना दी गई, जिसका सलमान भी जिक्र कर रहे हैं, और उन्होंने इंक्रोच किया, तो ये एक मॉडल इवॉल्व हो रहा है। असद, आपका इस पे क्या व्यू है? और फिर मैं बाएं बाजू के लोगों के पास आऊँ। देखिए, क्यों है उसकी तो रीजंस बहुत क्लियर है ना। वो जिसके पास भी पावर है वो उस पावर को सिर्फ सर्विस डिलीवरी या इम्प्रूविंग टोटल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहता। उसके लिए डोंट पेंट पीपल ब्लैक एंड वाइट, वो ये भी काम करना चाहते हैं साथ, लेकिन साथ साथ वो सिस्टम को अपने पर्सनल पावर, अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस, अपनी पर्सनल वेल्थ के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो व्हेन यू हैव दैट एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स, व्हाई वुड यू लेट एनी पावर गो? सो एक तो देयर इज, आई एम ट्राइंग टू स्टे एज नॉन पार्टिजन एज पॉसिबल, बट आई विल नॉट बी ऑनेस्ट इफ आई डोंट से दैट. That's the reality. You want to retain powers because you want to use the system for your own advantage. जहां तक जो अभी जो आई है completely unempowered है, मेरे humble opinion में सलमान is in obviously much better position to comment on it. ये आइन की minimum requirements ही पूरी नहीं करता, and हमने पूरा एक तो प्लान बना लिया था, काम भी शुरू हो गया था कि हम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे थे इस्लामाबाद का जो आया है, एंड देन फाइनली वी हैड अ मीटिंग एंड वी डिसाइडेड कि नहीं, बनने दो, एटलीस्ट लेट द सिस्टम स्टार्ट एंड देन वी कैन गो. सो आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ एक अमेंडमेंट बिल के ऊपर, and in that amendment bill which should be ready, I think in another week or so it should be ready, we will then go and propose what are the things that are required to be done to make it fully compliant with the constitution. और वो devolution और वो power जो हम हकीकी तौर पर देखना चाहते हैं grassroots के ऊपर, वो power किस तरीके से imbue की जा सकती हैं. The one point that I want to comment on because it's triggered a thought जो मैंने पहले frankly नहीं सोचा था. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी जो काम हुआ है वो expenditure side के ऊपर हुआ है, revenue side के ऊपर नहीं हुआ है. That's a very fair comment and that's something also that we need to think about. मैं इस पे तो आप अपना व्यू पॉइंट देंगे, but Awami Workers Party has also been able to win seats in local government. तो आपका क्या experience है with participating in the current system? उस पहलू से भी अगर आप audience को इस debate को आगे बढ़ाएं तो that will be important. अच्छा, एक तो ये कि जो अभी बात हो रही है, I think that
I think it's very important to open up this question of کہ یہ جو the way power is exercised اس ملک میں, یا تو ہم یہ کہیں نا کہ جو چند لوگ آتے ہیں وہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں, یا ہم کہیں یہ اسٹرکچرلی سسٹم, جس سسٹم کی ہم ایک طرف بات کر رہے ہیں, اور اس حد تک تو میں بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم جمہوری عمل کی اگر بات کریں جس میں مسلسل کوئی جنرل آ کر جو ہے نا ہمیں سر پر سوار نہ ہو جائے, وہ تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن باقی اگر آپ سسٹم کی ڈائنامکس کو دیکھیں گے تو یہ مجھے تو ایک اسٹرکچرل فیچر لگتا ہے, اور یہ مجھے کلونیل دور سے چلا آ رہا ہے ایک اسٹرکچرل فیچر لگتا ہے کہ جو بھی پبلک آفس میں جائے گا وہ پرائیویٹ گین کو اپنے پاور کے لیے استعمال کرے گا. یہ کبھی کم کبھی زیادہ, کبھی اس بات کو تقویت ملتی ہے, کبھی اس کو پش بیک ہوتا ہے, لیکن یہ ایک میرے نزدیک ایک اسٹرکچرل فیچر ہے اس انسٹیٹیوشنل ایپریٹس کا. تو یہ نہیں کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو چھوڑیں, یہ تو وہ ملک ہے جس کے اندر آپ کا جو یعنی کہ جو سب سے اعلیٰ ادارہ ہے پارلیمان ہے, اس کے اندر آپ یہی بحث نہیں کبھی کر سکے کہ جی فوجیوں کو پیسے کتنے ملنے چاہیے اور کس بنیاد پہ ملنے چاہیے. کیونکہ اگر آپ بیسک ڈیسیجن میکنگ پاور کی بات کر رہے ہیں, آپ فوجیوں سے آگے بات کریں تو 40% بجٹ آپ کا ویسے بھی یعنی کہ ڈیٹ میں واپس ہو جاتا ہے. یعنی کہ جو آپ کے ڈیسیجن میکرز ہیں, ہاؤ مچ پاور ڈو دے ایکچولی ایکسرسائز, دیٹ اپلائز ٹو آل لیولز آف گورنمنٹ. لوکل گورنمنٹ کی سطح تک جب آپ پہنچیں گے تو بالکل ہی بیار اور مددگار والی صورتحال, کیونکہ نہ پیسہ ہو کھیلنے کے لیے, یہ تو بات چھوڑیں کہ کسی کو پیسہ جمع کرنا کا بھی اختیار دیا جائے. تو ایک تو اس کو آپ یعنی کہ لائک سر آئی تھنک ہسٹوریکلی اٹس امپورٹنٹ, ورنہ یہی ہوتا رہے گا کہ ہم اس کو, اور یہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ دیٹ ڈزنٹ مین کہ لیجسلیشن نہ ہو, اس کے بارے میں سوچا نہ جائے, اس کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کی جائے, لیکن دوسری طرف یہ بھی نہ ہونا کہ ہم نعرہ بہت زیادہ لمبا چوڑا دے دیں اور جس عمل میں لایا ہی نہیں جس کو جا سکتا, جب تک کہ آپ لارجر یعنی کہ اسٹرکچر کو جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا. I mean, frankly, what was really interesting about our experience with local body elections, جس کے بہت سارے مختلف پہلو ہیں, کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ پیسہ بہت لگتا ہے اور نچلی سطح پہ آپ لڑتے ہیں تو آپ کو بہت تھوڑا لگتا ہے. ہمیں ایک حلقہ تھا F8 میں اسلام آباد میں, جہاں پہ ڈی واٹسن کا مالک جو ہے نا ہمارا چیئرمین کا مخالف تھا. اب ہماری چیئر پرسن اور وائس چیئر پرسن کی 2 خواتین تھیں جن کے پاس کوئی نہ پیسہ تھا نہ پیسے, اور ڈی واٹسن کے اس مالک نے اس چیئر پرسن کے یونین کاؤنسل کے چیئر پرسن کے الیکشن پہ 2 کروڑ روپے لگائے. تو آپ پھر ایکسیسیبلٹی کی بات اس سطح پہ بھی ختم ہو جاتی ہے. ہاں وہ تو ہار ہی گیا, لیکن میرا مقصد یہ کہ the fact that میں یہ کہہ رہا ہوں اٹس سسٹمک, منی ان پالیٹکس اور ایکسیسیبلٹی پھر پاورز, یہ پھر بہت لمبے چوڑے مسئلے ہیں. But what the implication also is that when you are devolving, it seems money might not have the same bite. Well, I mean, it definitely has a bite as far as running for elections are concerned. In this system, when do you think Awami Workers Party will win an MPA seat? Well, I mean, obviously, if this is inaccessible to us, then an MP or an MNA seat is 10 times more inaccessible. But that's within the framework of an existing system, right? Which is why we're on the left. Sure. Yeah. And we talk about being outside the system a little bit. سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے؟ I don't want to, but میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ جو الیکشن لوزنگ اور وننگ کی بات ہے نا, جن پارٹیز کا گراس روٹ لیول پہ کنیکشن ہی کوئی نہیں ہے, وہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ چاہے پیسہ ہے یا نہیں ہے وہ ون کریں گے؟ بیکاز آپ اٹھا کر دیکھیں الیکٹڈ جو لوگ ہیں ان میں سے کتنے پیسے والے ہیں. لاہور میں بھی الیکشن, آئی کانٹ ٹاک اباؤٹ ادر سٹیز بٹ لاہور آئی نو کہ آج بھی الیکشن ہو رہی ہے, ان کو بھی جا کر دیکھ لیں, اور جو یہاں پہ چیئرمینز اور وائس چیئرز اور جو سیٹس جیتی گئی ہیں وہ بھی دیکھ لیں. آپ کا کنیکشن کتنا ہے ایٹ دا گراس روٹ لیول, آپ کتنے کنیکٹڈ ہیں لوگوں کے ساتھ, دیٹ از واٹ میٹرز ناؤ. اٹس ناٹ منی اور اینی تھنگ. منی ہوگی کچھ سیٹس پہ, ناٹ ایوری ویئر. سو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی پارٹی نہیں جیت سکی تو پلیز اس کو ریوزٹ کریں اور دیکھیں کہ کیا وجہ ہے, بیکاز وہ ایک بھی بحث دوسری ہو جائے گی. بٹ وہ تو الٹی بات کہہ رہے ہیں, ایکچولی وہ جیت گئے تھے. نہیں, وہ ان کے جو مجھے بھی آئے 9 خواتین جو جیت کے
But anyway, Salman, what I want to bring you and I think ये discussion हो रही है कि ambit क्या है और powers क्या है. अगर है तो ठीक और अगर लीगल तौर पे आप देखें तो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट रही है लोकल गवर्नमेंट्स पे, उसमें दो बड़े क्लियर मॉडल सामने आए थे. एक प्रिंसिपल था जो जस्टिस J.F. डिलन ने दिया, विच इज कॉल्ड डिलन्स रूल. और डिलन्स रूल ये कहता था कि लोकल गवर्नमेंट को कितने इख्तियारात देने हैं वो स्टेट्स की स्वाबदीद है. तो अगर स्टेट्स उसको कुछ नहीं देना चाहता तो ना दे, अगर उसको बनाना नहीं चाहता तो ना दे. और दूसरा जो डॉक्ट्रिन था वो कूलीज डॉक्ट्रिन था, और कूलीज डॉक्ट्रिन कहता था कि लोकल गवर्नमेंट इज अ मैटर ऑफ एब्सोल्यूट राइट एंड नो स्टेट कैन टेक इट अवे. मेरे ख्याल में ये जो दो डॉक्ट्रिन्स हैं, इसका हमारे 140A के इंटरप्रिटेशन से भी एक ताल्लुक बनता है. और आप कुछ अभी पिछले साल में केसेस में भी इन्वॉल्व रहे हैं जिसने एक फर्दर इंटरप्रिटेशन की है हमारे सुप्रीम कोर्ट में 140A. तो इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हमें इस चीज़ से बता सकें कि इस वक्त सिचुएशन क्या है और उसका लोकल गवर्नमेंट के एम्पावरमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा. देखिए, इस वक्त सिचुएशन ये है, अगर हम लाहौर डिवीजन ही ले लें, जो आई थिंक इज़ द मोस्ट एग्रीजियस एग्जांपल इन द कंट्री. हुआ ये कि जब 140A 18वीं तरमीम के बाद मुस्तहकम कर दिया गया, उसके फ़ौरन बाद LDA एक्ट को 2013 में उसमें तरामीम की गई, और LDA की जो ज्यूरिसडिक्शन थी, जो दायरा इख्तियार था, उसको पूरे लाहौर डिवीजन पर मुहित कर दिया गया. यानी कि उसमें ननकाना साहब भी आ गया, उसमें शेखुपुरा भी आ गया, उसमें कसूर भी आ गया. पहले सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट थी. सो एक छोटा सा सूबा जो है वो LDA के मातहत कर दिया गया. अच्छा, और उसी ये बिल्कुल एक रिएक्शन था लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के खिलाफ, कि एक तरफ आपने लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनाया और कहा कि हम डिवॉल्व कर रहे हैं, 140A पे हम अमल करना चाहते हैं, साथ ही LDA के इख्तियारात को बढ़ा दिया और LDA एक्ट में लिख दिया कि दिस विल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनी अदर स्टैट्यूट. यानी कि LDA एक्ट बिकम्स द सुपीरियर और द डोमिनेंट स्टैट्यूट. तो ये तो हकीकत है लोकल गवर्नमेंट की पंजाब में या लाहौर डिवीजन में. न सिर्फ LDA को बनाया गया, मुस्तहकम किया गया, उसके साथ ये बेशुमार दीगर कंपनियां बना दी गई, जो कि एक और एक नया एक तजुर्बा है. लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, इनर सिटी डेवलपमेंट कंपनी वगैरह वगैरह. सो लाहौर में अगर देखा जाए तो मुझे नहीं पता लोकल गवर्नमेंट के पास अब क्या इख्तियार बाकी है. कूड़ा उठाने का इख्तियार भी लोकल गवर्नमेंट को नहीं है. तो जब हम अदालत में गए तो हमने यही बहस की कि 140A से पहले ये सूरत हाल थी कि सूबाई असेंबलियां जो मर्जी लोकल गवर्नमेंट का कानून बना दें या ना भी बनाएं, तो उनको कोई मजबूर नहीं कर सकता था कि आप जरूर लोकल गवर्नमेंट का कानून बनाएं. तो मुकम्मल सवाबदीद सूबाई असेंबली को हासिल थी कि वो लोकल गवर्नमेंट बनाए ना बनाए, अगर बनाए तो उसको क्या इख्तियारात दे. अब आर्टिकल 140A आने से क्या कोई तब्दीली आई है? क्या ये एक बिल्कुल एक बेमानी एक शक है जिसका आइन में इजाफा किया गया है, या इसके बाद सूबाई असेंबलियों पे कोई कदगन लगी है? ये बहस लेकर हम गए लाहौर हाई कोर्ट के सामने. यहाँ एक फुल बेंच ने इस बात को सुना और हमने यही बहस उठाई कि क्या तवाज़ुन है अब लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात में और LDA के इख्तियारात में, और ये जो LDA को हावी कर दिया गया है लोकल गवर्नमेंट पे, क्या ये गैर आइनी नहीं है? और लाहौर हाई कोर्ट ने हमारी बात मानी. लाहौर हाई कोर्ट ने LDA की उन शिकों को कलअदम करार दिया जो लोकल गवर्नमेंट पे LDA को हावी करती थीं. और हमारी बहस ये थी कि और कुछ हो ना हो, अपनी लैंड यूज के ऊपर जो इख्तियार है, दैट इज द क्विंटेसेंशियल लोकल गवर्नमेंट फंक्शन. आप 200 साल पहले भी चले जाएं, लोकल गवर्नमेंट का कोई तसव्वुर नहीं हो सकता लैंड यूज, लैंड जोनिंग के ऊपर इख्तियार के अलावा. तो ये एक बेयर मिनिमम लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो लोकल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, मास्टर प्लान बनाने की, जोनिंग करने की एंड सो ऑन. अगर ये इख्तियार भी आपने LDA को दे दिया, जो कि दे दिया गया है, जो तरामीम की गई LDA एक्ट में दिसंबर 2013 में, उसके बाद जोनिंग, मास्टर प्लान मेकिंग, तमाम इख्तियारात, हाउसिंग जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स हैं उनका अप्रूवल वो भी LDA के पास है.
यानी कि लोकल गवर्नमेंट के पास मुझे नहीं पता कि इस वक्त क्या इख्तियार है, और उससे ये सवाल पैदा होता है कि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन लड़ते क्यों हैं लोग लाहौर डिवीजन में, उनकी तमन्ना क्या है कि वो लोकल गवर्नमेंट काउंसलर बन के क्या करना चाहती है। इससे एक और सवाल पैदा होता है कि असल में लोकल गवर्नमेंट का हमारे यहाँ मकसद और रोल क्या है। तो ये बहस बिल्कुल मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट चला गया वो लगता है बजाय डिलिंग्स रूल की तरफ। उन्होंने फिर ये कह दिया कि नहीं 140A आने के बावजूद अब भी तमाम तर इख्तियार सूबाई असेंबली का है, यानी कि एक तरह से जो जजमेंट है इमराना टिवाना वर्सेस LDA सुप्रीम कोर्ट की, मेरी नज़र में वो पाकिस्तान की तारीख की मकामी हुकूमतों के हवाले से अहम तरीन वाक़या है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि 140 हो या ना हो LDA हावी है, और अगर सूबाई असेंबली ने LDA को ये तमाम इख्तियारात दे दिए हैं तो कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। सो एक तरह से मेरी नज़र में तो अब 140A को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कलअदम कर दिया है, उसकी कोई वक़्त और हैसियत ही बात नहीं। ये बहुत जो आप असद कह रहे थे, एक जुमला सिर्फ मैं ये कहूँगा, ये सब कुछ हुआ, और जो दुख की सबसे बड़ी बात है किसी ने इसका नोटिस नहीं लिया। हम बात जमहूरियत की करते हैं, अवाम के हुकूक की करते हैं, किसी एक यूनिवर्सिटी में, किसी सोसाइटी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में इसके हवाले से ना कोई सेमिनार हुआ, ना किसी सियासी पार्टी ने एहतजाज किया, और ये सब हो गया। चलें देर है दुरुस्त है। अभी मैं इसी पे ऑडियंस को लेना चाहता हूँ, बट ये जो बात है आपने कहा कि मैं सलमान से ये पूछना चाहता हूँ कि जो इस वक्त का लॉ है क्या ये मिनिमम थ्रेशोल्ड भी मीट करता है? वो मिनिमम थ्रेशोल्ड तो सिग्नल फ्री जजमेंट के बाद खत्म हो गया, और मैं वो डिलिंग्स रूल जरा पढ़ दूं वो क्या कहता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ओwe their origin to and derive their powers and rights wholly from the legislature, by which they mean provincial legislature. It breathes into them the breath of life without which they cannot exist. As it creates, so it may destroy. If it may destroy, it may abridge and control. So effectively, 140A has become meaningless, which becomes a political question. But before I come back to the panel, I want to bring the audience in कि मतलब सलमान ने एक बहुत important बात की है कि हर बंदा टीवी लगा के इस्लामाबाद की जंग तो देख रहा है, पता नहीं क्या जंग है वो, लेकिन लाहौर की जंग या सक्खर की जंग या पेशावर की जंग या उस पर कोई बहस नहीं हुई। तो क्यों नहीं? I'd like to hear from people who are sitting in the audience ताकि हम कि क्यों नहीं हुई? Why does this issue not resonate with the public? मेरा ख्याल है जी उसकी वजह यही है कि आज तक लोकल बॉडीज को पूरा मौका नहीं दिया गया कि वो अपना रोल अदा करें, वो लोगों के हकूक़ के लिए काम करें, और बेसिक जो स्ट्रगल है वो पावर की है और पैसों की है। They have been equally corrupt, whether it was the local bodies or it was the government functionaries. So we don't have much to choose from. It's again the question of human greed. But the fact is also the tussle for power. But it is the people who have a right to have their representatives at a lower level decide their welfare and their well-being. I think that is my opinion. अच्छा, but just to tack on to that, do you think there is a role for local government? Because जो मुझे आपकी implication लगी वो ये है कि क्योंकि local governments themselves have been corrupt, they don't resonate with people. No. I didn't say that. I said both have been corrupt, but the local government has a prior right to decide the welfare of the people. Why don't you stand up for their powers? Because they have not been ever given those powers for a long time. You have to snatch them, no? Correct. They don't have the courage to do that. They have been browbeaten. ठीक है। अच्छा सर, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस माय क्वेश्चन इज कि हमेशा स्टेट और सोसाइटी का हिस्टोरिकली हमारे मुल्क में कुछ इंटरमीडियरीज रहे हैं जिनको आप लोकल पावर ब्रोकर्स कह लें, जिनको इलेक्टेबल्स कह लें, जो कि मीडिएट करते रहे स्टेट और सोसाइटी के दरमियान। अब चाहे मिलिट्री रिजीम्स हों या पॉलिटिकल पार्टीज हों, वो रिलाई करती रही हैं इस लोकल एलीट पे, और ऐसा लगता है कि वहाँ से काफ़ी रेजिस्टेंस है कि डायरेक्टली लोकल बॉडीज़ के हवाले से डायरेक्ट लोगों से वोट, और उस हवाले से क्योंकि उनकी अपनी पावर और प्रिविलेज उसमें इफेक्ट होती है। नहीं, बट सिटीजन के लिए क्यों ये because there is a patronage network through which these people disperse patronage and they generate consent. Now, what are the social forces
जो इस तरह के पैट्रोनेज नेटवर्क का या तो हिस्सा नहीं है या उससे बेनिफिट नहीं करते और इसको रेजिस्ट कर सकते हैं? क्या हम अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास में वो फोर्स देख सकते हैं, या और कौन सी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जो इस तरह का सिस्टम जो पैट्रोनेज पॉलिटिक्स पे नहीं काम करेगा, उसके पीछे कौन से इंटरेस्ट ग्रुप्स खड़े हैं? It's just a subtle and little comment I would like to make. हमें क्यों नहीं resonate करी citizen level पे? It's because media is not highlighting those issues. हमें वो इस्लामाबाद की जंग तो दिखाई जाती है 3-3 घंटे, MQM की भी दिखाई जाती है. But I thought social media had brought about a revolution. No, that's the issue. ये जो लेफ्ट साइड पे भी बैठे हुए, they need to actually pull their socks up, because जो यूथ में भी बातें होती हैं वो ये रंगारंग मेले तो लगा लेते हैं, लेकिन actually we are not bringing this topic into the narrative or discourse. अच्छा, That is all. तो अगर मैं समराइज कर दूं, बिकॉज कायरा साहब भी आए, कुछ हमारा कंसेंसस बना है, शायद आप उस कंसेंसस से एग्री ना करें. एक कंसेंसस ये था कि सबने कहा कि लोकल गवर्नमेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी जमहूरियत में. दूसरा कंसेंसस बना कि डिस्पाइट द फैक्ट कि पार्लियामेंट ने 140A जो है वो इन्वोक किया, कोर्ट्स की रीसेंट जजमेंट्स ने 140A की स्पिरिट को खत्म कर दिया, particularly signal-free judgment. My own sense is very few parliamentarians have read that judgment, but if you do, you will realize कि वो उन्होंने powers खत्म कर दी. तीसरी जो चीज़ नज़र आ रही है, जो सारी इधर से बात आई, कि पब्लिक के साथ ये जो disempowerment थी of a constitutional clause that was designed to empower local governments, उसकी इतनी resonance नहीं आई. तो अब मैं सिर्फ सवाल, क्योंकि हमारे पास unfortunately सिर्फ 10 मिनट है, कि अगर लोकल गवर्नमेंट में जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने में एक रोल प्ले करना है, और मैं 2-3 मिसालें दे देता हूं जहां पे लोकल गवर्नमेंट में वो किया. ब्राजील में किया, जहां पे जो पार्टी लेफ्ट की पावर में आई लोकल गवर्नमेंट के थ्रू आई. वेस्ट बंगाल में किया, केरला में किया, तुर्की में किया. और अगर अर्दोगान साहब की लोकल गवर्नमेंट के अंदर रूट्स ना होती तो शायद वो मिलिट्री को भी टेक ऑन ना कर सकते. तो इसको हम लोकल गवर्नमेंट्स को ट्रांसफॉर्मेटिव किस तरह बना सकते हैं, बिकॉज ये तो अब वापस पॉलिटिकल मैदान में ये गेंद आ गया है. तो इस पे मैं सारों का व्यू चाहूंगा. पॉइंट इज कि मैं आई कीप रिपीटिंग एंड सेइंग द सेम थिंग कि बॉल कोर्ट में तो आ गई, बट नाउ वी नीड टू एम्पावर आवरसेल्व्स इन द सेंस कि अपने आप को भी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें. क्योंकि देखें यहाँ पे बात हो रही है कि एलडीए को ज़्यादा पास दे दिए गए, बट टिल वी आर रेडी फॉर इट, क्योंकि आपने ग्रास रूट लेवल पे ना एजुकेशन पे ओवर ऑल दीज ईयर्स कुछ अटेंशन पे किया, ना आपने देखा कि उनकी ग्रूमिंग या उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई कि नहीं हुई. यू लैक इन एजुकेशन. तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आप उनको फुली एम्पावर कर दें और फिर आप उनके साथ से उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या रिजल्ट्स आएंगे? तो दिस हैज़ टू गो स्टेप बाय स्टेप. आई थिंक हमने ये स्टेप लिया है, अभी ये कमीशंस बनी है, अथॉरिटीज़ बनी है, बट टुगेदर व्हेन वील वर्क टुगेदर वील लर्न ऑल्सो. ये लर्निंग प्रोसेस भी होगा और इस तरह कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो जाएगी और इस तरह अल्टीमेटली इट विल बी अ गुड सिस्टम. आहिस्ता आहिस्ता लोग भी डिमांड करेंगे. यू नो वी ऑल हैव टू वॉइस आवर कंसर्न्स ऑल्सो. कोई ऐसी बात नहीं है, वो हर बंदे की अपनी चलें. whatever it is, I accept the democratic principle, हर बंदे की राय है, and we should have the patience to listen to it. अच्छा जी, कोई ऐसा मसला नहीं. आपके दोनों जो चीजें थी उन दोनों पे मैं क्विकली कमेंट कर लूं. पहली बात वो मंसूर अली शाह की जबरदस्त जजमेंट थी. इट इज अनफॉर्चुनेट कि वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवररूल किया. मैं वाज इन द कोर्ट जिस दिन सलमान ने आर्ग्यू किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर. सो आई सॉ कि कितने ओपन माइंड से इनका केस सुना किया. लेकिन जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि यू डू नॉट नेसेसरली हैव टू एम्पावर द लोकल गवर्नमेंट्स. उन्होंने ये नहीं कहा दाउ शैल नॉट एम्पावर. सो द पॉलिटिक्स, सियासतदान जो है उस जजमेंट, सियासतदान उस जजमेंट के पीछे छुप नहीं सकता. अगर आपका यकीन ये है कि मुकामी हुकूमत का निज़ाम जो है वो खुद मुख्तार होना चाहिए, वो एक फाल निज़ाम होना चाहिए, तो कोई कानून में चीज़ आपके आड़े नहीं आती. अब आज भी वो कर सकते हैं. दूसरी और लोगों की रेजोनेंस की जो आप बात करें ना, देखें जो पॉलिटिकल ओपिनियन होता है वो गैल्वनाइज होता है थ्रू एन इंटरमीडिएट.
انٹرمیجری جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں. یہاں پولیٹیکل پارٹی میں اگر کوئی انٹرمیجری اس کیس کو ذرا زیادہ ویگرسلی چیمپئن کرے گا, اگین آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسٹے ایز نان پارٹیزن ایز پاسبل, تو وہ اپنے باسز کو ٹیک آن کر رہا ہوگا. سو ہاؤ لائکلی از اٹ کہ وہ یہ کر سک پائے گا. آخری چیز, لوگوں کے اندر ریزوننس ہے یہ نہیں. میں تو الیکشن لڑا تھا, ایز بائی الیکشن کے اندر گیا تھا, تو میں اپوزیشن کا ایم این اے بننا جا رہا تھا اگر میں جیتا, اور میری پوری الیکشن کیمپین واز کہ میں اسلام آباد کے لیے لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کے لیے فائٹ کروں گا. سو دیر از اپریسیشن آن دا گراس روٹس. بہت شکریہ جی. I'm sorry میں لیٹ تھا, اس لیے مجھے ساری ڈیبیٹ کے بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں. مجھے آپ کے سوال کا بھی پوری طرح اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا سوال کیا. میں تھوڑا سا اس کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. I'll take a minute more. پاکستان میں لوکل گورنمنٹ اپنی جگہ, پاکستان کے سیاسی نظام کے اوپر پورا ایک سوال ہے. کیا ہم سیاسی نظام چلنے دینا چاہتے تھے یا چاہتے ہیں, یا سٹیزنری نے کتنا اس کے لیے رول پلے کیا؟ سیاسی نظام چلے گا تو اس کے ٹی ایس کی بات کریں گے, ہم سٹیٹ کے ٹی ایس کی بات کریں گے. ہمارا پہلا سوال پاکستان کے اندر یہ تھا کہ جمہوریت ہونی ہے کہ نہیں, پارٹیز چلنی ہے کہ نہیں. یہ پاکستان کی پوری لڑائی اس کے ارد گرد رہی. اور پاکستان میں ڈیولیوشن آف پاور کا کوئی تصور ہے نہیں. ہمارے ہاں ڈیولیوشن وداؤٹ ڈیموکریسی رہی اور ڈیموکریسی وداؤٹ ڈیولیوشن رہی. یہ بڑا عجیب سا کانسیپٹ رہا. ہم نے کبھی بھی کانسیپٹ کے طور پہ پاور کو ڈیوالو نہیں کیا. پاکستان جس خطے میں تھا, یہ یاد رکھیے, دنیا کے جن ملکوں کے مثالیں دیتے ہیں وہاں کی سوسائٹیز کو ضرور دیکھیے. خالی قانون اور آئین بنا دینے سے سوسائٹیاں ڈیموکریٹائز نہیں ہو جاتی. ویلیوز زیادہ اہم ہوتی ہیں اور ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی سینٹرسٹ ٹینڈنسیز ہیں وہ زیادہ ہیں. ہم جس خطے میں رہتے تھے یہاں پہ کوئی پارٹیسپیٹری نظام کا تصور نہیں تھا. یہ کنگڈمز تھیں, فارنرز آ گئے, اس کے بعد جو رولرز آئے وہ رولرز نہیں تھے. ہم ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہیں لا سکے, اور ہمارے ہاں رویہ جو تھا لوگوں کا, میجورٹی آف دا پبلک, وہ سینٹرزم تھا. ہم ملک بنا بیٹھے, فیصلہ کیا کہ ہم ایک فیڈریشن بنائیں گے, فیڈریشن چلنے نہیں دی, ملک ٹوٹ گیا. ہم پھر بھی اس سے باز نہیں آئے. سو میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ملٹری مائنڈ سیٹ, ملائیت کا مائنڈ سیٹ, یہ سارے سینٹرسٹ ہوتے ہیں, یہ پارٹیسپیٹری نہیں ہوتے. اسی مائنڈ سیٹ کی ریفلیکشن ہمارے پولیٹیکل پروسیس میں بھی ہے. ہمارے ہاں بھی لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ اپنے پار چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ہم خود فورس کریں گے, جیسے ریاستوں نے فورس کیا ہے, اسی طرح پبلک فورس کرے گی. لوکل گورنمنٹ چھوڑیے, ہمارے ہاں تو وزیر اعظم جو بھی بیٹھا ہوتا ہے وہ پارلیمان کو اختیار نہیں دینا چاہتا. ہمارے ہاں تو وہ صوبوں کو اختیار نہیں دینا چاہتے, اور صوبے اگر ہم نے این ایف سی کیا تو پی ایف سی نہیں کر رہے, اس لیے کہ اس سے پیسے نیچے ڈیوالو ہو جائیں گے, پاور نیچے ڈیوالو ہو جائے گی. یہ سبق نہیں سیکھ رہے کہ ڈیولیوشن ہوئے بغیر نہ تو سوسائٹی آگے گرو کر پائے گی, اور نہ ہم پاکستانی فیڈریشن کو امپاور کر سکیں گے, اس کو اسٹرینتھن کر سکیں گے. یہ ہمارے لیے لرنڈ لیسن ہے. لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ سیاسی جماعتیں اس وقت بھی سپریم کورٹ اگر ڈنڈا لے کے نہ کھڑے ہوتی تو شاید الیکشن ہی نہ ہوتے. اور جو ہوئے ہیں وہ آج بھی دیکھیے نا, کتنے عرصے کے آج بھی پنجاب کے اندر لوکل باڈیز انسٹال نہیں ہو سکی, باوجود اس کے کہ 1 سال ہوا الیکشن پروسیس شروع ہوئے. تو نیت تو سامنے ظاہر ہو جاتی ہے, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ اس میں صرف پنجاب گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے. سندھ میں ہم بیٹھے ہیں, ہمارا بھی دل نہیں کرتا. کے پی کے میں بیٹھے ہیں تو ان کا بھی, انہوں نے کوشش تو کی ہے, لیکن ڈیولیوشن نیچے ہو نہیں رہی. اور اس کے لیے ایک یاد رکھیے, یہ صرف قانون کی جنگ لڑنے والے عدالتیں کچھ نہیں کر سکیں گی. خالی عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے. آئی ایم سوری میں زیادہ ٹائم لے گیا آپ کا. خالی عدالتیں نہیں لڑ سکیں گی, خالی سیاسی جماعتیں نہیں لڑ سکیں گی. پبلک ایٹ لارج, دی پبلک اوپینین ول بیسیکلی ڈیزائن دی سوسائٹی. اللہ کا ڈر نہیں لوگوں کو, پبلک کا ڈر ہوتا ہے. پبلک اوپینین ڈرا کے رکھتا ہے دنیا میں. تھینک یو. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں پبلک اوپینین ایوالو کرنے کی ضرورت ہے, فار ڈیموکریسی, فار ڈی سینٹرلائزیشن, بٹ ڈی سینٹرلائزیشن ود ڈیموکریسی, ناٹ ود سینٹرلزم. تھینک یو. I just have two things to say very briefly. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اوپر تک نہیں, مجھے تو لگتا ہے جو سب سے زیادہ اختیارات منتقل کرنے کی ضرورت ہے وہ فوج کی طرف سے نیچے آنے چاہیے تھوڑے سے. یہ سب سے پہلی شرط یہ ہے اس ملک میں کچھ کرنے کے لیے. اینڈ مجھے یاد آتا ہے ایوب خان نے ایک زمانے میں کہا تھا, چونکہ ابھی پینل سے بھی یہی بات آئی, کہ یہاں کے جمہور جو ہیں, سماج جو ہے وہ جمہوریت کے لیے تیار ہی نہیں ہے.
تو یہ تو 50 سال پہلے بھی ہمیں فوجی بتاتے تھے. جہاں تک بات ہے کہ عوام کی طرف سے کیوں نہیں مطالبات ہے, اس کی وجہ ہے کہ پالیٹکس has been dumbed down. آپ کوئی پالیٹکس میں کوئی ڈھنگ کی چیز بحث میں لاتے ہی نہیں ہیں, لوگ اس سے متنفر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب فضول ہے, سب بکواس ہے, اس سے ہم کیوں پرواہ کریں. half a minute before I am killed. کہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ڈیمانڈ مقامی حکومتوں کی نیچے سے نہیں آئی. یہ جنرل مشرف نے پہلے ایک شک ڈال دی, اس کے بعد 18ویں ترمیم میں آ گئی. مثال میں ایک اور اگر دوں, رائٹ ٹو انفارمیشن کا ایک قانون انڈیا میں بنا ایک بہت بڑی تحریک کے بعد, اور اس رائٹ ٹو انفارمیشن کو وہاں استعمال کیا گیا. ہمارے ہاں 2002 سے موجود ہے ایک فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس, ہمارے آئین میں بھی آرٹیکل 19A ہے, لیکن آج دن تک فریڈم آف انفارمیشن نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عوامی سطح پہ, گراس روٹ سطح پہ, سول سوسائٹی سطح پہ کوئی تحریک نہیں چلی, نہ رائٹ آف انفارمیشن کے لیے, نہ لوکل گورنمنٹس کے لیے. سو دیر از دیٹ ویکیوم ان آر پالیٹکس, دیر از اے لیول آف پاورٹی ان آر پالیٹکس. تو شکریہ جی, we're done. بس میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ ہوپ فلی اب ڈبیٹ ذرا آپ لوگ زیادہ وگرسلی کروائیں گے. تھینک یو.